नमस्कार बंधुगण, आपण मानंकु आम यूट्यूब चैनल रे स्वागत। बंधु माने जदि आपण निज जीवन रे किछि नुआ कथा शिखिबा पई चाहुथांती तेबे एबे ही आम चैनल को सब्सक्राइब करि नियंतु ओ पाखरे थिबा बेल आइकन को मध्य क्लिक करि नियंतु। बंधु माने आम हिंदू धर्म शास्त्र अनुसार मनुष्यर कर्म को अनेक श्रेणी रे भाग करा जायछि ओ एहा अनुଯାୟୀ कर्मर फल मध्य निर्धारित करा जायछि। तेबे शास्त्र अनुसार जदि कर्म अधिकरु अधिक खराब होइथाए तेबे से कर्मर फल परजन्म रे भोगिबाकू पड़िथाए, जाहाकू शास्त्र अनुसार नरक जंत्रणा बा नरक दंड बोली कुहा जायछि। तो बंधु माने आज आमे ए वीडियो रे जानिबा शास्त्र अनुसार मनुष्यर एपरि किछि कर्म विषय रे जाहाकू करिबा द्वारा व्यक्ति तार फल स्वरूप रे परजन्म रे कोन होई जन्म नै थाए। बंधु माने भगवान श्रीकृष्ण गीतारे मध्य कहिछंती जदि मनुष्य खराबरु खराब कर्म करे तेबे ताकू 84 लाख जोनि देई गति करिबाकू पड़ी थाए, तेबे ताहा परे से पुनश्च मनुष्य जोनि रे जन्म लाभ करि थाए। तेबे बंधु माने आसंतु जानिबा मनुष्यर कर्म नेई सेमानंक जन्म विषय रे। बंधु माने मने रखंतु जेउ मनुष्य सन्यासी ग्रहण करिबा परे पुनश्च स्त्री मानक सह संपर्क रखि थाए तेबे से परजन्म रे मलर जीवाणु होई जन्म नै थाए। मने रखंतु जेउ व्यक्ति सर्वदा कलह प्रिय होई थाए अर्थात कथा कथारे कली करि नै थाए ओ कली रे प्रवीण होई थाए, ताहा सहित कली कले भी जमारू छाड़ी न थाए, सेही परि व्यक्ति मृत्यु परे परजन्म रे बिलेई रूप रे जन्म नै थाए। मने रखंतु जेउ व्यक्ति बिना कौनसी कारण रे अन्य मानक उपरे क्रोध करि थाए एवं जेउ व्यक्ति बिना कारण रे अन्य मानक उपरे राउ राउ हुए, बिना कथारे मध्य अन्य को दोष दिए ओ गाली गुलज करि थाए, सेही परि व्यक्ति मृत्यु परे परजन्म रे काऊ होई जन्म नै थाए। मने रखंतु जेउ पुरुष बिना कारण रे संतान को एवं तांको पत्नी को हैरान करि थांती सेही पुरुष जन्म जन्म को नपुंसक होई जन्म होई थाए। मने रखंतु जेउ पुरुष नारी बा कन्या देखिले मधुर कथा कही ता पाखे पाखे रहिबाकू बा आलाप करिबाकू चाहि थाए, एही पुरुषर नानाविध अनिष्ट घटी थाए एवं मृत्यु परे से माइचिया होई जन्म नै थाए। मने रखंतु जेउ व्यक्ति अत्यंत लोभी प्रकृतिर होई थांती लोभर बसरे अन्य को दुख कष्ट देई थांती, सेही परि व्यक्ति मृत्यु परे परजन्म रे छेली रूप रे जन्म नै थाए। बंधु माने मने रखंतु जेउ व्यक्ति पर नारी पर धन हरण करि थांती सेही परि व्यक्ति परजन्म रे कंकड़ा होई जन्म नै थांती। मने रखंतु जेउ व्यक्ति सर्वदा अखाद्य को भोजन करि थांती ओ सेमानंक पेट सर्वदा असंपूर्ण रही थाए, सेही प्रकार व्यक्ति मृत्यु परे परजन्म रे घुसुरी रूप रे जन्म लाभ करि थांती। मने रखंतु जेउ व्यक्ति सर्वदा हिंसाचरण करि थांती कथा कथारे कली झगड़ा मारपीट आदि करि थांती, कथारे अन्य को दुख कष्ट देई थांती ओ सर्वदा निजकु ही महान बोली आख्या देई थांती एवं बाक युद्ध रे प्रवीण होई थांती, सेही परि व्यक्ति मृत्यु परे परजन्म रे कुकुर होई जन्म नै थांती। मने रखंतु जेउ व्यक्ति स्वभाव रे अति जिदखोर प्रकृतिर एवं सर्वु कथारे माली मकदमा करिबाकू भल पांती एवं कथा कथारे
କୋର୍ଟର ଧମକ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି ସେହିପରି ବ୍ୟକ୍ତି ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପରଜନ୍ମରେ ମେଣ୍ଢା ହୋଇ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ପିତା ମାତା ଗୁରୁ ଓ ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ କୁଭାଷା କହିଥାଏ ଓ କଟୁ ଶବ୍ଦ କହି ସେମାନଙ୍କ ମନ ଦୁଃଖ କରାଇଥାଏ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ହତାଦର କରିବା ପାଇଁ ପଛାଇ ନଥାଏ, ସେହିପରି ବ୍ୟକ୍ତି ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପରଜନ୍ମରେ ମୂକ ହୋଇ ଜନ୍ମ ନେଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବିନା ଦୋଷରେ ଅନ୍ୟକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ସର୍ବଦା କ୍ରୋଧର ବଶରେ ରହି ଅନ୍ୟକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ପଛାଇ ନଥାଏ ଏବଂ ସର୍ବଦା ଫଁ ଫଁ ହୋଇ ଗୋଡ଼ାଏ, ସେହିପରି ବ୍ୟକ୍ତି ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପରଜନ୍ମରେ ସାପ ହୋଇ ଜନ୍ମ ନେଇଥାଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ସ୍ୱଜାତିକୁ ଦେଖି ସହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ହିଂସା ମନୋଭାବ ରଖିଥାନ୍ତି, ସେହିପରି ବ୍ୟକ୍ତି ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପରଜନ୍ମରେ ଗୋରୁ ଯୋନିରେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ପର ନାରୀ, ପର ସ୍ତ୍ରୀ, ଅନୁଡ଼ା କନ୍ୟା, ପର ଝିଅ ଓ ବୋହୂଙ୍କୁ ସଙ୍ଗମ କରିଥାଏ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସହ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥାଏ, ସେହିପରି ବ୍ୟକ୍ତି ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପରଜନ୍ମରେ ଏକ ନୀଚ ଯୋନିରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ ଏବଂ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି 7 ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନର୍କଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯେପରି ଜନ୍ମ ପରେ ମୃତ୍ୟୁ ସତ୍ୟ, ସେହିପରି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମର ଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସତ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଏଣୁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣ ଏପରି କୌଣସି ବି କର୍ମ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ପରଜନ୍ମରେ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ୁ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ଗୀତାରେ କହିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯେପରି କର୍ମ କରିବେ ତାର ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହା ଥିଲା ଆମ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ମନୁଷ୍ୟର କିଛି କର୍ମ ବିଷୟରେ, ଯାହାକୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ପରଜନ୍ମରେ କ'ଣ ହୋଇ ଜନ୍ମ ନେଇଥାଏ ସେହି ବିଷୟରେ। ଏବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥାନ୍ତି ତେବେ କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବୋଲି ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ ଓ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ ଓ ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହ ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଓ ଏହିପରି ନୂଆ ନୂଆ କଥା ଶିଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ ଓ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିକ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।